মোদি পদবি নিয়ে মানহানি মামলায় কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীকে দোষী সাব্যস্ত করেছে সুরাট আদালত। গত 23শে মার্চ 2 বছরের কারাদণ্ড ও 15,000 টাকা জরিমানার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আদালতের পক্ষ থেকে। অবশেষে সুরাট আদালতের সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ রাহুল গান্ধীর। আজ সুরাটের সেশন আদালতে সেই রায়ের ওপর স্থগিতাদেশের আর্জি জানিয়ে আবেদন রাহুলের। রাহুলের সুরাট যাত্রা, তোপ কিরণ রিজিজু। গত 23শে মার্চ কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর 2 বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয় সুরাটের নিম্ন আদালত। তারপরেই কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর সাংসদ পদ খারিজ করে দেয় লোকসভার সচিবালয়। অবশেষে সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সশরীরে সুরাট আদালতে উপস্থিত হবেন ওয়ার্নাডের প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। এবার এই ইস্যু নিয়ে সুর চড়ালেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরণ রিজিজু। তিনি জানিয়েছেন, আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আবেদন করার জন্য কাউকে সশরীরে উপস্থিত থাকতে হয় না। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধীর এইভাবে আদালতে যাওয়াকে নাটক ছাড়া অন্য কিছু নয় বলে তোপ দাগেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরণ রিজিজু। My take on this issue is very clear. This is not the first time that a politician is convicted of a crime. When Narasimha Rao, former Prime Minister of the Congress Party, was convicted, did Congress Party raise this kind of hue and cry and then put pressure on the judiciary? Never. Even Chidambaram recently went to jail. Did Congress went around shouting like this and putting pressure on the court? Never. The basic issue is Congress Party treats one family, one leader from a family as a person above the country. Forget above the party. This kind of psychopathy towards one family is not good sign for the democracy. My point is very simple. Why Congress Party is trying to put this kind of undue pressure to the judiciary? There are means and ways to deal with all judicial matter. But is this the way? Has there ever seen a case like where the entire party is, trying to gheraw a court? When ED takes action, they want to gheraw the ED office. When CBI takes action, they want to gheraw CBI. When court gives a verdict, they want to take over the court complexes. This kind of activities is demeaning the Indian democracy. কিরণ রিজিজু সোমবার সকালে টুইট করে রাহুলের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন। তিনি লেখেন, আবেদন করতে সুরাটে যেতে পারেন রাহুল গান্ধী, তবে আবেদন করতে কোনো দোষী সাব্যস্তকে সশরীরে আদালতে উপস্থিত হতে হয় না। তিনি উল্লেখ করেছেন, সাধারণত কোনো দোষী আবেদনের জন্য আদালতে যান না। কংগ্রেস নেতা কর্মীদের নিয়ে দল বেঁধে যাওয়া একটা নাটক ছাড়া অন্য কিছু নয়। তিনি আরও লিখেছেন, এটা রাহুল গান্ধীর শিশুসুলভ আচরণ। আদালতের উপর চাপ সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। দেশের সমস্ত আদালত এইসব কৌশল থেকে মুক্ত। এদিকে তিনি টুইটে বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্রের সাংবাদিক সম্মেলন উদ্বৃত্ত করেন। বিজেপির মুখপাত্র বলেন, প্রাক্তন কংগ্রেস সাংসদ তার পরিবার ও দলীয় কর্মীদের নিয়ে সুরাটে যাচ্ছেন ফের ওবিসি সম্প্রদায়কে অপমান করার জন্য। आज मीडिया के माध्यम से पता चला है और कल से यह न्यूज चल भी रहा है कि राहुल गांधी, उनके परिवार के लोग और कुछ मुख्यमंत्री जैसे अशोक गहलोत, भूपेश बघेल जी, उनके परिवार से प्रियंका वाड्रा, ये सारे लोग आज सूरत जा रहे हैं राहुल गांधी के साथ, और वहां पर अपील करने के नाम पर हुड़दंग करने वाले हैं। रास्ता रोको, नौटंकी करो, इस प्रकार का एक माहौल गुजरात में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी का परिवार बनाने वाला है। बंधुगण, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार ये हंगामा बरपाने की आवश्यकता क्या है। आप सोच के देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम कुछ प्रश्न राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं कि क्या यह हकीकत नहीं है कि राहुल जी, आपने ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास, जो हमारे पिछड़े वर्ग हैं, उस जाति में आने वाले हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए आपने जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया। उन्हें आप चोर कह के आपने उन्हें संबोधित किया, उन्हें गाली दी, उन्हें अपमानित किया।
और देश के कानून के अंतर्गत जब केस चलता है तो स्वाभाविक रूप से आज ढोल नगाड़े के साथ, ताम झाम के साथ, अपने परिवार वालों के साथ और कुछ मुख्यमंत्रियों के साथ आप आज सूरत जा रहे हैं। क्या आप न्याय प्रक्रिया पर प्रेशर डालना चाहते हैं? क्या आप भारत के न्याय प्रणाली जो है, न्यायपालिका जो है, इंडियन जुडिशियरी, उसके ऊपर प्रेशर डालना चाहते हैं? एक तरफ बीजेपी पार्टी कहते हैं कि राहुल जी क्यों नहीं जुडिशियरी के पास जाते हैं, उनका अगर केस है तो क्यों नहीं जाते हैं, अगर जाते हैं तो भी उनको बुरा लगते हैं। हम तो जुडिशियरी के पास ही जाएंगे। राहुल गांधी जो कह दिए हैं वो डरते नहीं, डरने वाला है नहीं। वो मोदी जी से और अमित शाह जी के सामने सर झुकाएंगे नहीं, तो कहाँ जाएंगे? जुडिशियरी के पास ही तो जाना है। जो जुडिशियरी उनके ऊपर आरोप के चलते कन्विक्शन दिए हैं, उनसे ही उनको राहत मांगने के लिए दोबारा जाना पड़ेगी। एक तरफ आप लोग ज्ञान दे रहे हैं कि राहुल गांधी को कोर्ट में जाना चाहिए, अगर कोर्ट में जाते हैं तो भी बुरा लगते। आपको खुशी करे कौन? न राम न रहीम, दुनिया में और सारे विश्व में कोई मोदी को और अमित शाह को खुशी नहीं कर सकते। প্রসঙ্গত সুরাট আদালতের নির্দেশের উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে সুরাট সেশন কোর্টে আবেদন জমা দিবেন কংগ্রেস নেতা। রাহুল গান্ধীর সঙ্গে সুরাট সেশন কোর্টে যাবেন তার বোন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এবং কংগ্রেস শাসিত ৩ রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলত, ভূপেশ বাঘেল ও সুখবিন্দর সিং সুক্খু। এ নিয়েই সুর চড়িয়েছেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কিরণ রিজিজু। ব্যুরো রিপোর্ট, ট্রাইব টিভি।